Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rikaokusudia leo ya union de l'opposition ne CNT ne société civile ikaongwa jorenga fungu harmwa imahadisiano rijeri tekeleze makauli ya usiana e actualité ya henti ya hatu ya Komoro e actualité ikao ngiyo marke mfumo unu ne et assemblée ne session extraordinaire il y a à l'Assemblée nationale il y a réunion des Comores ICAO ngao projet de loi d'habilitation il y a soumettewa et parlement il y a réunion des Comores il examiné en commission de loi on fumorakano maulu mfumne examiné wao en plénière donc le kauluilo enuktoyonge jo tekeleziwa arme cadre ya he point de presse ya hatuino alafu bien sûr ngarumbo actualité politique ya he titen avongar jo rejei arme discours ya prononcé wajana ni colonel Azali Asman arme cadre ya he au moins wanyumeni wa usilamu yabo ngari profite wa occasion hiyo ribushurie maislamu wa Komor ni maislamu wa dunia kamil nane umma haini bahanu walio muhamwema ujori balia amani bonsi juhatu ijori balia ezi ya halali ijori ni kamfaume ujukana imani mfaume ikao ekangu vumbu usilamu wanungo jojo kabalanguzi vumbu heroho nenia mfaume ikao ngujukana imani yake à la hauteur neze enjeux za henti ya hatu yabo ngarimbushuri yao ni maisilamu wa Komor haini mahandandiyo mwahamwema wa baraka na unono na amani ohujarmele funvula mwando kwezi ya usiana ya loi d'habilitation bon rikaufanya kusudi rijeri fanye point de presse inu haukaya wakati lunu unungo wakati mziro ngasi harma periode il yambo periode ya crise post électorale wakola vimu wafanyishie voti bonsijuhatu zahora isi ni magouverneur mois de mars yabira ze voti kajafanyishiha wafanyishiha hold up électoral yoni manikao vandizan baonga si harma crise post électorale haukaya ngabo walonezi bonsijuhatu walonio haigozi chanvu waharalwa no wenji de ondo handani ranzira hunde independence ya hatu hatarijeri hunde ngarsina mahamengo mine na mine leondo handani wafanyisha voti wawira mizi na mizi uyambuka hahundu yatukubaliwa o watomkubali ranzize voti za kaula dimuzi fanyishia tarijeri hunde kwa tula wa umshaishi monziani bonsiju mehususwan obonze hunumanga hususwan hunu Faransa c'est la première fois où on doit tizirenge ukalinusu ala jangu haukalinusu ala jiro mromboka ya yengo mboka havotewa owenji walobonsiju kwa jamkubali shangari jowensi hatu namna hayo nezitangu zilo bonsiju sha hususan ndaboka owenji wa huwa Komori walobonze kwa jakubali ukangwa ona raisi shawa hantuka e ulio yabo hafanya kudeta ajihansi hanvu donc yabo yuhambwa crise post électorale nabo kanungo harma crise wanomba Mungu wahunde shawiri wahunde nzia ukawarohe harma ujiro waezi walunu donc si wanrulo harma crise post électorale
e ulone zia ifoku wa ya jihanti hanvu hata hai madepite wende wamnike ruhusa ya ukaya hari ya JRS yende ujuka uresa yende ujuka hantize condition ya heze voti za he madepite ijuka huja yani amrejei haukai yo situation ikao yo tinyangu emrikao haji hanti hafakuezi yani yabunga tuhamba kanga sarma situation d'exception haukai emri hafakuezi ya jihanti hamvu alafu ngwanzo yani kiwa ruhusa ni wala ikao wavotewa yani madepite lo nao e manda hao ngejo hisa harmwa mizi bamu mizi mine bamu alafu ngwanzo wala wavotewa walona legitimite wanike ola utona legitimite ruhusa ya ukaya hari ende ya hensi condition ya ureseze voti za hema depute ijo kofanyisha vanu na mohani ya ukamtujo kaho ya we dunia ngendo yani c'est le monde à l'envers zinuzaho wazungu yani wanwalona legitimite ndo tokaenda nike wanwalo harmwa yezi ya halali yani madepite ikao ngona manda ilo régulier wavotewa walona legitimite ndo wanike ola utona legitimite shaya fakwezi ya jihanti ukawodo anzwani kwa ruhusa ya ukaya e madepite wa wanike ila fursa walonio waitire ne sharia wende wanike mrulo arma ezi ya huda haramu ruhusa ya ukaya ya rese ya hensi ze condition ya ureseze voti za mohane iyo ne mana ya mbwa loi d'habilitation efasira bo hindi lokaba nu ekanu kwa ndo arma voti zore siwa ni sharia alafu juzi ngabo constitution ya votewa juillet 2018 ikawe ye constitution ya juillet 2018 ihantsukaya nganzao wahansi wa sharia ijoresa ze voti ezoka huja eze voti za kwa dimusi fanywa dazinu za hema president za hema gouverneur alafu yeye hafanya tentative ya handani ukaya ye madepute wamnike ruhusa yendia henti ze condition ya ureseze voti za hema gouverneur ni za hema president za president e madepute wa mharazi zazo muhajana e madepute wa haraya wambaka no e kanga bo wandu wakaulavi mwa changer sharia da sisi madepute hauke sharia shaure savoti yo hambwa loi au kabala wa loi zinji ngabo yambwa loi ordinaire ngabo yambwa loi organique ba he voti ze sharia iko wende seze voti yo hende siwa ni loi organique chati loi ordinaire à la fois loi organique iwe kange badiliwa wa haze shartu za hazo kena umkinishiha banbaishe karika harmwezi ya halali kejajo mkinishiha wafanywa loi d'habilitation yani loi ordinaire ya habilitation yende ya nikera isi furso ya ukaya ya badili loi organique ya kusa jokanga si harmwezi ya halali fetuzi e madepite wa muharazi zazo muhajana ukaya ebanungari ukubali yao yenchi darilo niora nikiwe ni sharia ya ukaya wende wake badala wa hatu ezinzilanda no quartièrement situation exceptionnelle changasarement situation normale izo sibiri muhajana unumwaha harejei unumwaha harejei vandrizambao hata haye madepite wamnike ila ruhusa ya ukaya yafanye loi d'habilitation izo kazina umkinishiha ekando anzari dunge sharia nuhamadi izo kazina umkinishiha ekangutsa ho yafanye mvu yarumie vu zabu yani gozi janvu amade ilikuwa ya uzifanya au kama nu haini mwanadamu ngena ndongo ikaho ekahazifanya zofanya hana naye
hizi nua zali asumani yanzo fanye leo zofani hana naye hauka hazifanya na yengu jo zifanya ukadole bumbwa lahe zofani hana naye hauka banu wa hamru ikafanya nogozo kazichagaza wandu. Donc eba nungu itsahware ndekatsofanya yatimihizo yalisa shangwa nzoe ya jeike ngutsaho ma député wa mnike loi d'habilitation et loi habilité wa au yetsofa ko harenge. Donc zenogo zinuzo kazina mkinishi ne kazi mkinishi ha ya wala ma député yabo wakosa eka wazifanya itarehi gejo wa hukumu ngarijoka ya madepito wenchi ngwa contre hakawa ka contre jana kabati namna watu joka contre maudu mfumne kabati namna watu joka contre emana hizo hili ndokaya vanu loi d'habilitation yunganzo ike wandungwa wa harma situation ilonziro namna ikawe ma député ngwa dans l'impossibilité ya ukaya kwa jufanya hazi wakauladimu wafanye puisque vanu harma nsi wako ufanye sharia de ma député aukaine mana wa voter wa et vanu mana bwa session extraordinaire lokaya ya ma député ngwa en même ya ushinda waji réunissent et vanu mana sharia chino azali anzo ajinike fursa yokayende ya hentize conditions za ufanyisa voti emana za tsuniko ma député arme periode ya session extraordinaire inu wafanya dazi emana watsubuliwa harme session inu wenda wa debate ye sharia wa ilekeza wa inyongoa wakatula radio kana loi organique loi normale ya joindre ça c'est loi organique ya joindre ces votes puisque wanikiwa 11 jours harme 11 jours yo ijotosheza wafanyeze deba za ladimu ili wala marangi ya wakomori wala wadhaminisha e madepite e responsabilité wajujo wenshi wao ze deba parlementaire wajuweze enjeu ya he eloi ikaonga endesa oze voti nafasi hamandiyo yendani kwa mru mzima tibahi mru ikao hakanti harma gozi chanvu chakati na légitimité puisque banga nzoro do chelezi ukaya banzi ranzi le 1er août azalia sumani hakanti haigozi chanvu ranzi le 1er août puisque sharia chez sawenti hatu ihantsukaya nganzao au plus tard arma période ya mois wafanyiswa voti ze voti residuao kajabire namna ladhimu yonde mana ikao haini wakati yani kwa micro juzi yakahunu Faransa wakati yakaurongoa yakani conference de presse commune ya henena Macron hamba ukaya havotewa jana rijuar mwe discours haini vanu ya Lyon kutsambeka votewa e ya votewa ikodombeka votewa sharanzo kati atsambeka havotewa ndabuka wungu juka kaja votewa hakamru ya votewa ezenogo izo zo mjisa wanduko ndambeka vanu votewa chasse nongo wizo le côté la hera ici le tom kanti watina kwa dozi se kama la olara ici charanzo kati ya zirepete o haini wakati dabuka au fond de lui-même katina il a fierté ya kabla dimu kanera ici yone maneka utsambeka ha votewa donc banu ezido yabo yo ezia una haramu na singa doza mbata nyezi mkajori nikaushindi au kayeye ndo uniko ndo ushinzi na singa sina toma ukazetambu ni namna ntia hatu ya rengwa ya fungwa ilozi fungoni azali asumani na ino wandoa he warenge ntia hatu wa triar mwazi fungoni Mwenyezi Mungu ngena shawiri ya heze tabu ikao ngizuleni ntia hatu na shangazi wandu madhara unazidi yafanye hizo anzo afanye Mwenyezi Mungu wae yede ujo hukumu izo ndiza handani hohanza reje za hema depute rambio wananyasi ma parlementaire ikao ngarijua o terreur ikao ngwa isubiseo ngarijua o ze harcèlement ikao ngwa zisubiseo ukaya nwazidi uoneso watwanyo hao nwazidi uonesa mahaba hao nensi hapo
haukai nsi ya hatu ekange joka uheya nongejo uheya ekamwa benze ngejo uheya ni mawatoni haukaya ye système ya corruption et système ya pression y exercer wa on pouvoir e kayo uzali samarunda armanti enti hatu joka ihundu faida ranzi hali donc toma ya henti maulu ngiona ye ma parlementaire wa hatu wa henti ya hatu waundu ajoka uriva zanguo maulu waundu ajoka kutsongesa zembwana zahe wakomori wenji walobonze waundu ajoka kutsongesa ye prise de conscience ilonesi makomorian walobonze hususan ndo wanashe watu hususan ndo wana hatu wazalamanga warenga ze place de la République warenga ze place zilo Marseille ranzi le 30 mars 2019 haini mfumbili watsungori vazangu harmwe dunia kamili yonde jotsongeso wana hatu wana nasho hatu wazola banu watsungo henda wazidi wanzenti hatu wajo hansuka kweli ngabo waola shangabo wanzua hezenti hatu ngabo madhomane kao mungoni mwaoda walona naona president naona colonel Azali warengenti wanzo angamize chaque même ngabo ma citoyen comorien ngabo ma député wa Komori kao wa tayari wafanywe ze pression za lavimu shangwa oheza wenti hatu yabon profiter tena ni pare ma militant ye maranya wa Komori wa lobonti juu ukayotinya ngarjwa uzetabu ikaunga mzienshiu ngarijwa uz intimidation ikaunga mzisubiseo shabanu zentiza lamuha harmwe dunia dazilanti ikaunga zisumete wao harma pression na intimidation na repression na monezi birao en Chine na moneza bira Sudan na monezi birao harmwe zentizilo duniani zilibere ha piske maranya warengeze romana za hao wina rishangaze shakwa na uja urejeza dingoni maudu mfumne wojioni ngari parao e maranya wa Komori haili bahanu waliyo wende au palais du peuple wende wa umbise ma parlementaire wa hatu wa unesika kwa tihaoche she maranya wa Komori pia wanza wenti sindawala wa hunda wanatahomba wafeze roho shawala wanza wenti wayanza hausabuzi oui wandoke hamra babangu onrone se ke Komori yo ya he peuple donc il a envoyé parler du peuple ngari para o peuple comorien wa ke hawinji maudu hamramba waumbise ma député wa hatu ngari juao wa subise aux intimidations shano juwe ukaya ngasina sinao watikubali warengenti wa inike mrumzima warengenti wa inike dahodzima warengenti wa inike ekipu ikao wakanyo juzi armwa mahamfukare ya kamili wende zao ekipu yo warejeite na leo wanzwa ikaze bahana donc ngar parawe maraya wa Komori waje hawinji maudu au palais du peuple waje wa umbise wa soutene ye ma parlementaire wa hensi wanzwa unesa kenti inu yo ya wa Komori shainti ya ekipu tsaila wa yangamiza juzi wanzwa yangamiza le hotel ya bo harmenu kutoa ya bili ya usiana ye point de presse inu amuhantizo ministre Soma du Kaungu représenté Union de l'opposition ya tekeleze makauli ya usiana ye intervention ya fanyiwa jana ni colonel Azali Asumani tafadhali kwesi irewane wananiasi shaka itimbi hore jezari hambie wandwa rishilia onorangaliao ya ukaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zioneswa banu emiadilo maudu harmale baraza la hema wakala kamjonjeza mnakali maudu mwaizo metre la rifiazi tekeleza banu ikawo zitosho ndondondo shane shelezize mawakala wahentie hatu ya ukaya engeti kamzima mengoni mwao tijonyamiza neshele ukaujumwe mafuzie hangu kabodara kinziro ya hiyo nti yangu
idara ya maudu mawakala watu wendo waizingatie yoti nyangu akai ngekatao shawiri eleone maudu ya hiyonti eleone maudu ya hoana eleone maudu ya hele toifa eleone maudu ya he demokrasi ya nchi yatu eleone maudu ya he daula ya haki buti mzo mwangu ukanti ujume mafuzi ya mndu yo fahari harma hizo ekamra rumano wa Komoro nilibavula hae mrendi ali wakili harma le baraza la mawakala ikawo jumilo kabati abo kabati ufahari wanti watoipa wazidia hiyo ebenge hula mru jonesa ukahalingana nufahari huo ayoti nyangu kinyume ya hizo homru joneso kaye mbungufu rahano aminifu wa Komoro wamnikao yuaibunziro mndu ajipatao wayo mwenye jaboko nganzore shelezize uka habahati njema labda wonti pia mawakala wa hensi hatu wana zijana kabati mndu hazi tola yabo abikala dimikeyo mengo ni mweze bahati za humra hensi ngarona wezi jiru yabasa ukawaze wakaula dimikeba nu abaha walala wavumao harmu vumzi hena mna warumishi hayonti ikia bangu wavumao na ujibi waona wana hao wabalia wenti yawe namna aladhim chata wana abaha wardi wajuha ngiyo hamaondo alo warundumu hawalao mahaburini haizu waonao haizu azalia fanyao he khasara azali ya lisao enti hatu ebenge hoka uharma le baraza la mawakala wakati hamadawun wakati watare nziro hamadawun yakaula adhimu hadani keyo fakhari ya mru jonese ukahalingana no utukufu huo namne tondiyo ekamru hadungu enzia ikao ndo azalia ya nzoya dunze senti abo mnugu jibunguo isimi hahe mnugu jibunguo mustakbali ni wana zijana abo meshamndu mndungu ya ziyo abo mdo yafunga tana ne dictature iliyo abo nge mesha hao no binadamu hao no fakhari wa hao no wahele bavula hao ikawa ufunga tana ne dictature ikawa ndo iliyo abo ngojo hisaniyo nabanisa bage ngari shemeliza madem nazambwa banu nasinga sina toma azinji ya ukaima wakala henti hatu ngwaju jonesa walingana hamadini zofanya juzi mezirakani wahara ndoko hamada zinu kwa zinu zirende hamazo ya yazali ni sababu ndoko za voti gutanzani kiwa yeye ye furswa yo hanti ze sharuti ne ze kanuni zende sa voti zinu waiti isirende hamazo ya wengine katika kadhabo haruma madaiyo Rione soka jana ho munasaba hamara hada ni katuelewa maana ya kuzifanya jana hiyo ho munasaba ya ho mwaha wa nyumeni wa umma wa Kiislamu azali asumani hazengarae shabahaisho ili arongoze wandu wahe shasirtu waherishia nano ule mengu weshi akaparo wahe akawarongoze ebenge hadani mnugujo stajabu karna ukawale harmae
karsarizoea uka enadi ze hutuba zahe ngamjuri samihi baba no siti wa tovadabu karejo venza daraja ya uraisi wa hensi hatu riduro ngwa nayi rijwanza ri istehi ristehi makamu yahe mndu ikawondo ya kanti harmairi hamadashin kamjuri samihe ka wakati ngarirongoao kalima ikao zoka tulingana ne fursa hiyo ya mndu ya bangwanzo ya waliye daula shamani na mnazoni so abantu hadani waiwa komorti ndo mtsungua yabanga bondo za homestay yakoba kanga mndu kustahira isi abo mndu kustahi wala ndo wa mndu kustahi wa komoro umma pia sheka wondo wa mwehati shawi ya jihanti havu Vengeri sarizo ya ukaze hutuba zahe zinji bali ndizo zontipia owinji wa hazo yeworongo wa na mkera dirambe kalima aho amba nogobo ko ngazi kurubiao batani haku yeworongoa hamashokozo okay katina mastehi ya he umma wa ho komon ikaongo warongozo mashokozo na haba ndongo ikao emaraisi waheze daula zonti petinde na wakao warongo emege haswa jana hachokoza haku yende ada ya hahe ndi mazoea hahe ndi karna unjia uharma zaidi nizo ngatungojo isheleza ukaya ekomor nuwana hayo abaha no wazee wa hayo wahimi rangu halenga daiyo amani kwangar aminio ka entike ne bjo henda batina amani nabo kena kabana ka amani kanga bwe gozi shavunde ndeza wenti ibage hadaniye ho habilu kaya vanu nganzao kando kwa manao dahoni au ka daula wanduja wa suluhishiwa iyo ndi ala dhimu yeye bintino goza makalima vanu kabati suluhi jo kiri harmenti kabati amani jo huja kabati masulaha ya jo huja kabati demokrasi kabati daula ya haki marengo ya kidaula katustahilwa yawe amani diyo shabanu za hitilafi za siasa na zifikira hizo kazi na mlawila di mandodo shindana hizo shay amani ya daula amani ya anti amani ya taifa ikanti harmoniyo ukaya wake daula ya haki wake demokrasi wake nafasia za hema raia basi hapo ndizo ebenge hoka harmonize hutuba usodo habiluka wake amani wake suluhu yonganzo idunge na zitendwa dictature nganzo ilawe kanganzo ilawe nawe bengenge jula wanawe kakuti makamu ya hwele kanganzo ilawe pamoja nawe ani ukea we dictature iro shangonzo irohe pamoja nawe abo ko murunga jo hitowa pamoja nawe esa yondo amani ijo huja esa yondo masulaha ya jo huja esa yondo mushiliano ujo huja ze partinga zo kaya demokrasi kaya ze fikira do shindana baje voti zikeza haki emaraia wa kiharmenti yao kabango harmenti ya miliki yao sheni raia atitojiona ukabalu komora tichundu balange pirizo ibenge humhabili hao ya ukabaje amani wakewandu waja suluhishe yabakabaje shauri ito ndio demokrasi naje daula ya haki abo amani haja menge kafikiruka hutuba yahe ya jana kabati ngozi njikati ndizo doone ukaya wa Komoro walemi wadingohi na makalima ikao katu dungwa nezitendwa kana ujibu machokozo ya husu ari muharuma mndu kazaba fuzi ndalivi
izi ngo zambore ndi kumharuma wongo na wenyu weti mengo ni mo wenyi mharuma ngima da kutona kabongo to jita haruma zidanganye ema da haruma yongo ijore ndi mharuma wongo na wenyu kuti Buhari uke habali dabanu wazee wakabanu ngabo wazee warume ntino reka upande wa siasa ndo akandao reka ndo kwa wajaka waamini shao wakanema stehi yao mzee Johari akamaka mwe udoka za mharuma na kiemba mzee watu amedabdala akamaka mwe ukaza mharuma na kiemba na uvajuba na jo na makamu yahe wewe inti makamu yaho inde mana rakautaha sama banu ka sijamba banu ngari tozao adabu ani hazi ya uraisi sinde namna hii banu ngari dafio ikene sharafi hayo ebenge garjo timizi habo harma emadayo ya husukatu talazuzu haku usuhe tuba ikaonde ya tulo jana garchungoi waza mengoni mweze hutuba majana shenda zitohe ni mwaha enadi so na mnofu enadi zito ujibu ya masuala muhimu ya hoa Komoro ni masuala ikao ngwa juzi sao ngwa lindao jawabu ya hao za huswe maisha hao za husu zebei za husu elikoli za husu onono za husu akiba ya hizo pia kutuzijibu akakutana jawabu ya hazo ngojo lembela mihima ya miharuma na hanzo swalize wafu nanzo somedua haruma majilisi izin batani inu batani dunia inu na kama dunia la hunde nsi hatu inu bahindini la raisi haman kayo program ya kamili ya todo twalia kabanuka majilisi wala muparole tego la hai banuka majilisi mitamil banuka kutoka kufanya na basi barnamaji kairende watu aliyenyi wa mitamini mwangalia namna bukondo nju ushida nje harumwe majilisi aho basi barnamaji rati bataninu urejeze daula ya haki ya maendeleo ni nafasi ya uhema raia ritu hangalia maendeleo ya nchi yetu dingoi garjo utimizi hayabo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwezi watukufu wa Komoro, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi ja'ala kulla shay'in sababa wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Kwezi watukufu gamanzo husiku wa leo nirongowe halugha ikao tena uzoevu wa hirongo. Usiku wa leo nukwezi watukufu wa Komoro gani mwambilioni ukaya etabati honro yada iyo ndemani ekao zevoti zijoka ukaya emfumne ya maudu bosa ya kume ujumba la mawakala la hamramba gamma mbioni ukaya zevoti zongizo nziro thumma ngizo nziro thumma ngizo nziro amtaho ema elektor wa Komoro gamtaho ema elektrisi wa Komoro haina mzima uharumao na hondre mru ya mnika amana ya mwedesize harumale panzali yendi ya msuali ya muzise gowendo hodahoni la hamramba maudu engojo kautekeleze voti hanamna hindi haukefuti ujo hitekeleza kena umweba obahanu ya julala kena umweba uharumaye maisha yahe ya hema haijao iyo ndemani ekao ngazandisaura ngundo harumwa emiti lewo honde masiwasi modu botasi
ngazandi sawo harumwe circonscription leo bojionu honda masiu honda maudu botasi ngazindijao harumwe wilaya gamina uhakikifu kaya wo winji wa hema wakala walu harumwe shesi wa ngazija wajo rejete loi d'habilitation haukake na ukamwafaka ne ngazija kaina ukamwafaka ne le taifa ngamina itikadi na uaminifu na uhakikifu wako winji wa hema depute wa Lonzuani wajo rejete ye loi d'habilitation usiku wa maudu ngamina baadhi za interrogation ekimanga uharuma sesi wa yitukufu shamwali habadhi za procuration za tolwa juzi abongenga mjuka radhi nsinabudi ni julizi le taifa esiri le asrari ya jiri nani ya pangi wa yanzo idiri warumaze votizinu ili ntahadharishe haina mrujo kahwenda ya voti maudu yatende yashukuria Mwenyezi Mungu mtukufu ya mswali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatekeleze na raka mbili ya bismillah ndo pale du peuple uondo jiro heze votiza maudu hasababu ya ukaya wananyasi wa hesesi wa shamwali badia manzi hakaratasi mazibzoneza uharume dunia kamili ya utsaha ukaya ekawo salama kotu parihaniha ne equilibrio dizili ketu parihaniha ne autonomi dizili ketu parihaniha ngamjo kutua na ngamjo tsawa mjikaye usiku uja wa ujibu le suala hilo iyo ndiye maana boka watukufu hesesi wa shamwali garlindao li jawabu lahanyo usiku wa maudu haukati mwambia nuka majorite ya madepite hesesi wa shangazija wa umufawwa wa aminio kaya geladi mozi rejetewa wananyasi walo harimashesi wa shanzuani wa aminio kaya geladi mozi rejetewa raha karsusila rajua rondo elektriri ulawana ni hali iliyo harimashesi wa shamali iyo ni mani kao manama Saidi Bako kestur ikawo wende guverneri wa hesesi wa shamali wa kweli waboha haudhuli umevao ni fadhili leo manama Saidi Bako ndawani wananyi huma wakala hata hanyo sita o wakati wa uhozo aneletwa ifauja na nzuwani na mwali wa mwishiliaoni watukufu wa mwali abangela adhima ni mwambieni risala hiyo wanaama ukaya litwaifa ngalijohongoha hebaru waijulao harumashesi wa shamwali ya bobu mwahirenzi homala nikangu rais wa daula ulo hai usiku leo unu rais ikililu baluandu kama guverneri walo hai Nduha Muhammad Ali Saidi valio wandu wazovea siasa riwajuao karna ujua reke karenge zedama na zahatu hamwiso harumiso ala wiyo gamparo o wanaama walimu wakizimbeli wa siasa niwambie ukaya undo muyano hatu nusikuwa lewo ye baina ya he opposition swahihi ni opposition ya nrabu inamruso jodungana ndasina eleo sikuwa leo unu na mkera adhir lahani hanje manruvu sari sendi hendi haritie marumbo pale du peuple rika wenso abili nderikatsi bazima rambi bala harisi opposition shabale zila vote garinda uli taifa lake janibu mbili opposition ikawo yo lisible jokana lecture jokale limpide clair hama la glace njeo abange kwezi umadwa mana wa siasa haina mrulo harume siasa ya hai radungana harume union de l'opposition radungana harume sente ngari mladhimishao ngari mtafadhilishao ngari mombao ya kazani afanye za ladhimi afanye haukaya ngaranzao rikena opposition joka sude rikena opposition joka ya mbaba mzima mzazi mzima wasojo hadalana
wasajofanya nonafiki wasajorumiliana ngamju wao yesiri namba mdiko mwambioni leo njakana budi shange lazimoni nyambe hauka mzima mwengoni mwe mawaziri walio leo hatekeleza ukaya rehisari parisefai ya opposition ema deputy wa opposition joka warenga hena mrusicho mnikamiadi amwambioni wa Komoro gabo yanikiwa miadi haruma sesi wa shamwali ukaende joka kwa president de l'assemblée ekaivotiriri gwajo msaidia ya undaze voti yatikena haja bangu do undaze voti wote do panyama de hali zinzabira nende joka rais mwana mawuo tikanze mduka haribala zilamkahambiwa ili mvoti maudu shangwa jwawe rais wa hele baraza la mawakala maudu anisile zizo wajawe mwanama yambiwe lugha yo ulo haruma sesi wa Tanzania uka nganyi maraisi mararu president de l'assemblée wararu waundo wa hudumlwa inamriambiwa zenrabo inamriafungiwa yembari yanrabo yari ukaweli joka kabana assemblée nationale yakana ma president de l'assemblée wararu nzima hanikwa miadi ngazija neserse mzima hanikiwa miadi nzuwani neserse mzima hanikiwa miadi mwali neserse amwambionu kanyo wararu kabati joka kwa president de l'assemblée uharumo bahanura gabili yabo harumwe Qur'an rabuka azifatul azifa yabo lipatana laysa laha min dunillahi kashifa hasababu hizo kwezi watukufu ngamanzo ni mwambieni uka ikaya riwasuli usikuwa maudu ze circonscription electorale zilo harumwe shesi wa shangazija imijihatu geduka karaha thumma karaha kubirubia wa haramu ikangabo mji ulo Komoro wasojo kaya shahidi yawona iliajo tukuze wandu wavoti yeno yawaremea masama yawaremea magoma wandu kawo ndo wajo tukuze nsi hatu osikuwa maudu shawa jawa warambuwe wandu kawo ndo wandu wajo timbize nsi hatu osikuwa maudu azifatul azifa lipatana kwezi watukufu hautsahan tijo kamdeha ku harumwe madaini ngamparo yemangulama uwadini ikangwa fanyo yedini inu ha ikhlas wafanyo dini inu haura Mwenyezi Mungu wafanyo dini inu hatakuwa waishelezize ukaya obahanura gabili banu ngabaruka badiro ikabadonasa yabongene warongo wezi sautu zao zishilwa imakaimu wa mji na mrongo wezi sautu zao zishilwa haukazi voti za maudu azifatula azifa lipatana kwezi watukufu usiku wa maudu ngariomba Mwenyezi Mungu kaya ushizi ngojo parihaniha haukawe sawa njie bala serikali wandi swetsa hendo chamba pulambe ikango tahopula mbe yabondo kaye akwati sirinio abonge madama kwatu sirinio ngarohomba Mwenyezi Mungu kaya ngamdo uzikamilisha kwezi watukufu wa Komoro amhatimisho o haruma hutuba yatekeleziwa ni waziri Somadubanu sina unjia harumwe mila haukaya emila ngarjo hija ho hanza Mungu abonge sina unjua hisarifu shanga mjonji haruma esiasa akimba biyo iyo mrito wabanu aganzwa juna tasi amwambio o wanru walio Komoro honst hojumlifu hawuka zendongongizo neni haku lewondo handani harumwe tare walio mufti harumayensi yahenda majlisini harumwa mnji mwengo rimwe midiyezi yahenga zija hamadu mjini ikoni yamba ukaya kamali Sayyidi Ibrahim hamzia hamwamba ukakuno juoto wa mawangizwa homjini koni izo karja paromesi hata kazi karja paromesi hata mrudo mbiza mjini karja paromesi azilwa yabo ikawaze wahensi mru hama kamali Sayyidi Ibrahim harenge hatu hamanda ila zila tenugwa ladhi mtsodaza jau kweza mwambioni nyema ulamau
ngamwambio ni madhamana wa miji ni wa huwa hemila ikale weye ndi hata mbaba hatu Said Hassan Said Hashim mju huo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam harengeye mikro hazililia rais wa daula ya Tirongo hawati tuwefati hawati some yabo azifatul azifa lipatana ngamrejei ni mwambie ni kwezi watukufu wa Komoro ikaya mmono hata notabilite ya Faransa itsanganyiha ili urenga position izo kazi za parodi zangu nti hatu yatengwa yabo yoka azifatul azifa lipatana ngamwanzo ni selezize wajao he hutuba nazishia jana harumwe madamano ya kaya uke diaspora wala warenga decision rangu dusikwa jana ukaya ye conference de bailleurs de fonds yambage fanywa Ufaransa eza ungbazi wa hundenga zo wa hunra shake nafanywa azifatul azifa yabo ukalipatana amwashelezizo hamwiso ukaya ikazajiri zajiri harumensi ya Faransa raisi wa daula ya harumensi ya Faransa rakamsana wadhakana dhahiri vakaya juma yatujua hendo hujumani shaja tsawe na ingu juwe farwu ya juma haruma mrislamu ukajla farwu ngaini dadi mumja swali juma yatujua hendo jumani hasababu diaspora watia ganra hadungana na mawaziri watujua mrahule mna portable ya bali mwana hawe ule mna stilo ya bali mwana he hali watira shibani yabo ukaya azifatul azifa lipatana hamu isokwezi watukufu wa Komoro ngamwombu Mwenyezi Mungu ukaya haina mzima uharumasi yarengeze dhamana zahe ba ezidingo dirizini zinkara parona zajiri abangenga mramba ukaya kuli ya ibadi alladhina asrafu arongo zao hususan de mafundu wa dini wandu wa Komoro wantipekawe na mzima yengu la maurahani mwananya la takinatu min rahmatillahi basi kemrudu tinzihane rehema Mwenyezi Mungu inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia Mwenyezi Mungu hamba ngudore kufirie madhambi yetu so nsipe ekari rikubalu karifanya naye rijirekebishe innahu huwal ghafurur rahim Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kufiria na ndo mwenye rehema abenge ngamjo kazabanu usiku wa leo hunu hauhamba ukaya ufawudhu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Kana swala kwa nisi manonda ni kama metelaif usana kaya hula sapi liban yokaya wa Komoro wa Komoro wa jemaudu wengarewe mawakala wa hamramba la fiskantun jumanawe ya peli ya mruwalide opposition uyeshi Faransa wakili ya sente mu Faransa iwa na nyuho opposition ni wa sente walo Komori omkunzi unu wa ponde press mifonyo manabanyi ngofanyao leo awajipanga harma pelino akonasimana bahanga ni wazima kwa ngendao awatende wanatso wadunge au lancement ya appeli ya dhamana wa sente au wakili ya opposition mu Faransa muhabili ya shemezo wananti walo Komoro batina esente walo Komoro manaba lukaya mfano ikawa jusqu'à metema na Komori asaka kutomaya mana abantu bakabilike izo mtsahau ziwaswili shale jisilizi miha donchu majuba malo notipia entwabileze voti malungana ndo pale makaya na kampanyari malungana zapadabaza ngotis mono Komori kwa jamhuriya yezino wazalama indake suite yomko marshi la kabili fanyishihe yokabalo Komori harmatatigo yafanya hazi en coulisses ili wengari mawakala wa amramba ainu hatwa ila wana Faransa vatsina na nyako ils ont joué maduka ya le Josikal Jazimi voilà le Josikal Jazimi omfano ndizo zivira o haini mfumbili unu Faransa na nezivira o masiwani tena
shahini wandu zembwana zinu ngwaziziwa nao inafasi hao. Voilà. Ye sente ngona ni madepite wa programe munano leo vantasi vanjioni ngwajorongoza ye matangazaji habari au foyer de femmes huno mjini Tsujini leo vanjioni. Ye mot d'ordre inungi partager na inungi muhimu vanu inu keja kauladimu ikesisiri zambe itsoka uladimu spontanément haini mkomori ulova hanu utukiwa neze habari zivirao utso d'accord puisque nganzori zambe uka wakomori kwa si d'accord na zinu azali anzo afanye alavimishe ye madepite ya wanike wamnike plutôt une furso ikao wanikiwa yo ni sharia parce qu'il faut le rappeler. Et ma députée waondo walo haku ya ukaya wafanye loi organique ya uhanti ze shartu za handa haruma voti izo komori pia ngwazijua wao. Donc leo tombo kaya mndu mzima en plus mndu ta légitimité ukangwanzwa nikiwa ye furso yo no wala lone légitimité yani tizamba ba mtsamba yo monde à l'envers. Donc oui, et appelle inu initiative kaongi yo concerté kaonga ranzao ye maranya wende washangirie ye madepite maudu watijisante haoche ye madepite wajisante ukaya ye peuple comorien wa ulingoni mwao inu encouragement ranzori nike ye madepite wa hatu ili watijisante haoche. Donc leo banjioni ngarambo mungu zibirenro ikontsujini ngabo munano wa hema dhamana ni matangazaji habari leo banjioni. Voilà, iliritowe position ya hatu inu ya mbabanu ya ukayangari souteneo ma parlementaire na sisi ngari wa encourager ya yo occasion yo furso unika yo tena ndeje ni sisi ndiye harmo izo député to shabanu ya hamba ukaye kamrunge député na ministre tena azamba bala mrungu représenter mruka tuji représenter puisqu'il a mandat, il a responsabilité waniki wayo voilà ambokaya ngwa représentation nationale voilà ula urumwa nga harma urumwa. Donc banu yakaulavimu au-delà ya zino sisiramba banu ikaulavimu ma électeur wa interpelle wala ma député wa hao wati warenti maudu wende moroni ngeravimu haini ranyi ya uloba hanu ya tahe député wa ho banali yo ya mwinterpele mrati kubale député ambaka banu mimi huisa univoti ya bomnaona mnafanya hizo njoo na masula nawe. Non, ils ont des comptes à rendre puisque maoudou et rendez-vous ya maoudou yo rendez-vous ilo muhimu. Au-delà ya problème ya conscience mndu ya l'union shanga nganzo diwa ueshele ukabalanga bo wandu ngabo bavu na circonscription na ma électeur ikaongwa hulindao. Donc ngelavimu wala ma électeur wa interpeller wala ma parlementaire wao leo hunda maoudou wajueze position za ma parlementaire wao o réconforter puisque maoudou ngejoka trop tard. Mauduga joka trop tard. Donc yabunga bonamna zinji za utekeleza ya la ula uhara imaraia walonu so wende maudo parlement no izo ndizo sisi radio hanza zifanyiwa izo ndizo sisi radio hanza wazifanye wende maudo au parlement wende wasoutenir wala ma parlementaire wa hao yabo haini bavu efasira mohindi haini bavu haini circonscription ya hekomor ngwajuka hanza maudu waonese ila fierté wa l'union ye circonscription ya mahame ngwajuka hanza waonese ila fierté ya hao wekae hamahame ngejoka mungoni mweze circonscription za defende honneur ya hekomor ye député mwashi diba ya wonese ila fierté ya ukaya ha defende ye komore honneur ya enzi ye député wa mbanku ya boyode hamahame ye mitame huli nembude yafanye la même chose et muitanda ba ya wonese ma député wa ili wa itanda
waonese ila fierté yao kaya warenge position en faveur ya he Komoro ye député mbambao no wa moroni waili ni mbambao ni mhambu ni madepite waili wa hemba jini bao waonese ila fierté yao yakawaheza watongesa ye mbajini ngevumbulo ao harime marengo ya he Komoro hususan ya umam profite ni onese ukaya harmoi actualité immédiate ya Komoro ye position ya ema parlementaire wa mbajini yungyo muhimu ye position ya ema parlementaire wa ili wa mbajini yungyo muhimu harmoi actualité immédiate l'union haukaya harmoi actualité immédiate ya henti ngarijua we madharau azali ya sumani ya kanza ya fanyie ye mbajini ngarijua madharau azali ya sumani ya kanza fanyie mbajini sha alhamdulillah bismillah mashallah ye mzee wa he Komor hamnika leson haukaya bala wanugwa liwaza o ukaya bala député Tosha Zambaba ukaya izo zafanyishi haikoni Prince Dadi Kemal yakawonesa izo yafanyia mufti ikaizo kazi ya parufanywa mbaba hanu alafu nizo za ruhazi fanywa mbaba Hashimu harme faya ondo wa sheya moroni juzi puisque voilà yeye ala la hakike kama ndo angalia hii video ne geste voilà rikanzaru uliliwa njomba hatu haukasajo kabala mbaba Hashimu mikro ila haini kazali ya thumani mbaba Hashimu kajajua silo dahoni au kajo jifanyisa hazi hata undudu hazi kartujua hizi za jujiri sha Mwenyezi Mungu amnike hikma ukaya kaja kubali azalia mbohe mikro puisque wala ya la madhara utsoka wedao ni mzee wa he Komoro wendi wa mbohe mikro no yala kama tima madhara ya lumjumazi donc voilà alafune le jawabu ministre wanu ne pidori nane le jawabu ya kaujibu jana harmo discours ya iprononce yani madharau yafanyia ye notabilité ya uka ebalo mharuma mruka zaje nabo haubalia haukaza ebalo mharuma mruka zaje engujo juwa leo ekakweli wena adabu wena malezi mema huja harma discours wako iprononce usuku wa mwaha wa hema islamu ujombe waze ukayabanu ekanga bo shughuli dahoni ekanga bo umani ngabo shughuli dahoni mashughuli yao walikuwa yafanya waruhi mata isuluhu ijeransi ndio katula rojo kufanya mashughuli utaho waze waho wahenti ukayena mrifanyise suluhu yakangarimana shabo harmo mikro usiku daula ulo wakati da wongo wa dharau yani ngarijua wana mipango wa falsafa wa siasa siasa ntintita ila yanzo itulanzi yani wanzo umanisi wazee kuna ujua harma mikro ngulongozo wa Komori uvumbuwe ledzina la Prince Said Ibrahim Kadontanu ni abo wala wanashiwahe au wanahe ngutsungo wadharau donc banum ekamndu kwa morongo nganzoze ngo ranzo mwando hazo hata au misizonizi lolane yone manaikao ministre azambaba nuka wanandungo watinti itsona tamfaida donc yaburka hanzarambe ukaya oui ye position ya hema parlementaire hususan amzambo nondo gazija mamambo ma parlementaire wa hengazija hususan ne parlementaire ye député ya pour harme circonscription ya itsahidi ya pour hafumbuni ye position yahe ngiyo muhimu et député ya pour harme circonscription ya fumbuni maudu ngujonesa kangu vazo mjomba Hasedi Hassan wa Hasedi Hashimu nguo angodo ya mtsuote ngoni et position yahe ngiyo muhimu c'est très important nenda tsuwe mjomba Hasedi Hassan wa Hasedi Hashimu zengote ngoni au ya mvaze nguo ya mheze shewe shafunguni maudu ndanzori hishi heziwa ne député ya pour fumbuni chezo la ukamchuzani hakumbaje simu za hani la usili laarifu mtio ya laarifu adepite Tosha ukaya arimu mushtaki baki Komoro mushtaki anakoze plant ye ikadma inongodoni kataf
tafsiri ikiwa hadisa kodi pose plainte usulma so dawla hadisa kodi ye plainte bala contenir ngo kumrojo. Oui, za usiwane plainte za ukamadharau nizo pia hiyo mahakama ya Faransa ni mahakama ya Marekani wando wajojibu. Wando wajomjibu. Sisi rifanya hizo kwa uladimu rifanya. Mimi si déposé plainte au Kaya le 25 mars. Tikamungo ni mwema kandida ni maranya wa Komori, rasi Hamoroni, rafanya marche pacifique na uloawa. Amina stishahada, Mwenyezi Mungu akaanza nikene mumu nsike handicapé. Hakoba hanu naremwa, Mwenyezi Mungu akaanza yanivukisha. Bandu zambao ngamwendo kabatsa tamoshiki amjosibitu na bekati wono shaya umahaba ya Mwenyezi Mungu nami alhamdulillah amina usishahada ya hizo nungu hizo tifanywa operation tout de suite harmo clinique ilo moroni et certificat ya hii opération yaka avec anesthésie localisée ngaminio si jamunu Faransa si examiné watena pour des examens complémentaires yenda wakati tiharaziziwa tamba kuna uja upashia ina mna uliyoransi hizo pia ngaminizo tsende ti déposer plainte Faransa hasibabu nizo akanja jo déposer Komori sana tombe kama déposer plainte Komori avonso jo fungwa mimi na ulawa ti jo fungwa déjà wambe karinja ulawa donc awata na jo déposer plainte Komori mimi na ulawa nso jo fungwa izo yende nukta ya mwando ezavili sika candidat ikaola vimone de candidatus tirumia vu tirumia akili tirumia mali rihibiweze potiza hatu kajafanywa namna nadimu ngarimena sewa ngar torture wao ebane torture hindi sindola ya ula wabari sha yujoka physique yujoka psychologique yujoka psychique voilà une des formes de torture kartubuliwa zina fasi za ladimu ngabo sharia harumwe dunia kamili ya hansukaya haini wandu walo victime ya torture iyo isinye wani convention ilo nesa ona yandawini ya New York ya haini mrulo victime ya torture yo jo shitaki dans n'importe quel pays kao isigne ye sharia ishu donc ils ont des électobili na zitekeleza harumwe plainte na idepose unu Faransa ye mwanama député Tosha Hansa hashawiri en tant qu'avocat timumbisa titahawana mama avocat wa mbise ha déposé plainte puisque va yeye haka victime ya violence haka victime ya tentative ya nduguza saya hakoza ngina ze certificat médicaux zionisa ukaya hakoza haulwa ha torturewa ha humiliewa tena Hansa ha déposé plainte yo armwe mahakama ya Faransa amzambo tena nabo tsinda siso waidini shabon sina ujo hambeze no hizo puisque owenye plainte amlindo wo usiku jo na maswina wazambe shabuze plainte tsindiza nguna tosha bayabo yeye jana tori vumbo so waidini hotengweni no yabo si hamba ishikomori ranzi mndo vumbulo hotengweni yabukaja ka ujo hizo kahamba sharanzi mndo vumbulo hotengweni yabo haini mkomori kunjo tafsiri yabo shabo bansinda mina ebahi ekawa kaufanya zila ya rishangaze ya ngujo shagaza wenji pisk ngujo juo owandu haumbe sema no isasi juwa isambilwa zo vanu yabo mana ya kauzamba jana na buka isa juliziwa ne mahakama ya Faransa ukayanga bo plainte ya isa deposewa iyo ni mana ya kauzamba jana na buka isa juliziwa ne plainte hiyo amwambio ni kwesi ngarjo henda minyo wala karnaumba nafasi ukabalaika jana ko hambazila ya forme ya intimidation wabo hinedi nizom sambuba karnomba nafasi azali Athman tena karnomba nafasi Faransa risali depose ngarenda o Marekani rakarja depose Marekani na juwe karakarja depose shangarendo ra depose Marekani pour torture na sisi ngarbeshela o marhaba e mazama ya shikomori ya huwa na wakomori ikaoba wo waelewa ukalewo wa hunduma vama na siasa waloma courageux waja warumbisa bao hakaiya umashama izo association ziwanao na ndugu zao haki na wandu wadhulumiwa wao yabuma mtungo vumbuwa
et SOS Démocratie aux Comores. Ikawa wajawa déposer plainte, waji constituer partie civile harme plainte iyo. Nanezi association zilo harme dunia ikawa wanana ngwa mandizo, ngwa joji associé wa isawari nika korea hao. Bahia tija harme micro, yani kiwa yo jana, ntujo balala hakarma plasi hindri moroni, afikiru kabala moroni ngiyo na mchele. Ya balwa, mnukutu kwa haba izu yanzao. Izo zihisa ngwanzao, azali asumani ngwanzo ya karme mondialisation. Ngwanzo ya karme ze sommet zilo harme dunia kamili. Donc abona jo kaze sommet izo, ngizo neze règles za hazo quand ngwanzo karme marengo ya dunia kamili nganzo respecte est-ce qu'on fanyo harme dunia kamili. Le temps de la dictature est fini. Enamne ma dictateur wa dunia kamili wa hisa duniani de namna bahe ya jo hisa duniani. Na ukasonti ngatoka ulawa usiku. Haini mruge de namna jo ko hisa. Donc abo yeye hansuka ngwanzo kene profil ya dictateur gujo hisa mandao azamba jana ambakari ngwanzo ikamujo kabaisha kamujo ka urelo oriho ngwanzo ya rohe hemilio mili haba ya wina choisisse azamba jana haba kamjonda oriho bese usikundo kaenda zangusha ngwanzo ndo emiondo yo mili da choisisse puisque namna waregensi wa ikiama kapukani urongo wao enamna wanzao urongo yani urongozo waze wa hatu namna wanzao sisi wanashi waho ikao kabati uhuyengu sheze longo wizo ne tsongesa o hata wala wana watinti wajuhu waho enamna wahuonao la vima onema conseiller waho mapitikili waho wanjio mijini uone hata wana watinti namna wahurongoza o uone mapitikili waho shando wa kweli wajo habeza sabuzi no endo mijini wakazema ze mikro uchiwa na watinti wa mahamitano wa mahasita enamna wahuvumbua wa bazali baheka ushia izo wazamba jana na izo zamba wa hanyu usiku kajajobla za hashiri imadhara wenji menji ulona yo kujo yaransi eka ushie zamba wa mijini shamla dhima oke mapitikili wao kwa tuhenda watunda ongwa zijosha kwa tsubuti wa hambiazo shangu yengwa tena nguyengwa ndo o masiwani kabati mkomori wanzwe komori hausabuzi haukawa nuwaliyo armeze ze places za Faransa ze mfumbili wala haini mlunge ne mwana henguso mwajo hanze mfumbili mrakensene ne mwana haini mwajo hanze mfumbili akensene miwa mala shaze mfumbili waranse mala hoya hao waranse vomana za hao ngwarengwe mali hao yala kwa tuni kwani mro itsoka yonzi shangwa rengwe mali hao ngwa ya dépenser o no wake armeze places de la République armeze places za Marseille na les places za Lyon nane za Nice haini mfumbili ngombo balangwa jibyo wakebala shazila ula watwania yonga nzobwe matwa ukehashiri ujue ukabalangwa ngamizo mali hao ili nasuri hafafu wana hatu wana sho hatu wajitayarisha bandizamba walo harma hisabu ya mbese wanazijana walo majana matano walo tayari wenda jitoe fidi ya Komori wajidibeze na wili zao wenda jitoe fidi ya Komori wahonese ukakena mkinishe uzuwe heliyo nanu waze walo tayari wajitoe fidi ya umpaka ikao wensi hatu kataporo ifranchishe she safara leo winga sitayari wanina sinawe haini mlungu jorumie suila haya sisi ngaborjo fanyezi yo ushinda shwana hatu katashudo waziye donc izonga nzoke hashiri ujue uke madhara ulona yo kaya namrifanyise sulu bien sûr kwa jori fanyisa sulu ndo waze watu wando jori fanyisa sulu shangu waparo wafanyise sulu shawo arme mikro ezo fanya hili madhara na wala pisa na waonea ukayeba la muharuma mruka za namnaje na bore ko muharuma ika kujara de mishtu kujarusiyo ukaze uje waonese kama muharuma ila mafiti donc ils ont savoir quoi oui membre je ya moi swala puisque mimi personnellement si pour harme circonscription ya Itsahidi harme bajini nanu wana wa hembajini wa he circonscription ya Itsahidi hususan mjini Fumbuni oui hususan mja Fumbuni oui ngarlinda au mau ya député ya pour Fumbuni ya onese ukakweli hastahiki dalili imeelekeo wa yasi hamramba ndio ameno ishara tufanyishi ule wa député déjà comme on dit il m'a d'abord bon et place ya ya lobby on a ayo rassembler ya comment eux la famille zingozi mu balengi comment
ngamkata ushauri wazima. Asanta ya mtu do jibuze masuala yo maili ili wandu wasijo tabi baba la sivumbulo harumwe plant izo kweli shambe sensu aminu kanga mdolo Komoro sujo kaya mimi de rangi ya Mkomoro na tula zangu harumwe kamiliteri ondo siku na kaulinda raisi ya kayao wakati atuka conteste ya shemezi mimi de rangi ya Mkomoro basi nezamana na kanizo na sola wanende mbeni hundi wana lola nende hato itsunzu na siswabo ntinare wana tularme kamiliteri ya itsunzu wakati wera isi ya kayabo kataka conteste sikaulinda ambe ezinzilanda hu mimi zipia ngabo depute boju ngabo na immunite boju mimi de rangi ya Mkomoro narema ibonko na mini wale zito wandu nende hule pitali na tuangaliwa wakauria waharoni fanye karata suka wakaulia kaulazi mubabere mahamili wanusu nje manga gende ni ateste wezani munda na abo tikano depite tikano immunite bodu ngene lizina la hangu nelaho wanza ko woti watiti nentina la yako yote mpinti zezo ntipia sikaanzana mbe ukatsika depite tiremarisasi kubaraza na mawakali serikali kayavo vakara isi wadaula wakatoka jaka conteste sikaulinde sauti rais daula oho wakati huo yosile wale conteste yani manadamu nadungwa mbio hata nabambaziwa hama mndu ya hiba na kazondrabo la kanze ndia uwe mndu komanditeri unganzo ngamjua mana komanditeri abunga wongoza diri tena mndu amba mndu kaenda wafanyisa ngozo bana fulani sa fulani emra jojo mndu sojo kansi ja unto dokanga mndu lo fulani kutoka uka jandara mndu kutoka garde mahala ni fulani so kukate yani kusoni batani zunanzo nambe ndo kaya hakika Mungu baada na jamahalani hulo matabibu wanaangalia wantereteo na jamahalani na bandika utanibaka mrijiba ngabandu alo na wadungamba uga no mintaka utanibaki mrati ndido kauntika utasizio tifanye shwa depuis 1990 wakati renda rarese referendum ngabandu wafikiru kama mimtu na toja leo referendum ya katoa medabdala mindi na kafanya animation badana nila mroni referendum ya katoa medabdala mindi nafanya animation badana wa Faransa ni Muzawar Abdallah Sheikh Muzawar Abdallah ni alipara daina basi Yusuf wamantofanya animation bagaranjo itukuhe animation hiyo tisinze bien ava kama mercenaire tende tifanya animation iltimizi yabo entu mengo shenda kidatimu amedabdala harimu ya mzimba pale tikanza mbe kaza ngozinu ngaba bankartutseha donc nsumba mbake mndu ajodara umanana azali je wakati atuka conteste mstay nro tena timstay tena timwania zono komngabo shahidi yabo usiku ya kaurengeza maana mimi ndele dina alivumbua abwazao hawe yajuezo namfanyia donc kaka ngabo manika poti Tanzania ce n'est pas mon problème shizo nanzona miduka mimi ndekandi sesa leo na mimi sideti staki ngamjo sitaki haina bantu balo mpaka wandu wandada zile na mwana na Azaya Simaila ihamba Simaila Bakari Moroni hoirungujani yasubutia ntuwe zengu wale simze wa haya mlele sete wana mnayinu wandu wadu wangali yabonile zengu ya ladhi muntataze ikizo ndongozo kamtodi wazajao nsuhanza ni hezi jaziba yobo duneze tobi yazani hunda shamun bukti sitaki ha humiliation sitaki ha torture physique tistaki ha torture morale ndata na remarisasi na hotikana immunite haruma imisikle kwezi amdojibu swala ya mwiso badeli wasuli haruma mwisizoni nambe ukaya amini haku mwana mafame Said Ibrahima rani hali mru ya aminiyo mbaba ni mwana hali zabadia yabo mrukaye mru mwenza akili ngamrukaya yena mru wa siasa amrukaya yewatwani donc yabo sijibu hafaswaha wa Kikomoro isu ala manuri sa zombi na hapa bwana waziri swala msawa au kana
istabishao haruma mulina yohezi ya zali ukaya wala waze watoni wahenzi wakabidi kaba wanamba retefe bavumao wadukanti wona zinje mazeho wana wadela wedisa intia furaha shaitanga wajuhao haila hebona intindo naye yantake parmi ima patrioti wa hensi ya komor no baru li yobo kabili barman wao ke bono ndo zifanza ngozi kujala shatsa ujuha ngwaniliyo ya haki ngwana ni nafasi ya wahesi wa komor na swahilini wakanza ulamwe lamwe wana wa komor wakana hija na wakamdulani bagangweni harmazo ngombe lazimu na lajana harmazo ngozi polio kuti sur place ngo sur le terrain au shindo warege ijahazi waibalie wayasudishe watukazi nsahau zini zahau shatina dhala rahane ja sana njibu swala hiyo kazande jemba vie swala député mbajini metre haya banundo ndondo shanga mina upande na kanza ni uje doke député mbajini uyimndu mushe député wa Itihad wa Saidi uyimndu mushe abonga ndore resheleze uka abo le fuzile dzima la hahe lirawa Itihadi le fuzela sa lirawa ndo ashe wa Komoro kangwa wakili warmali baraza la mawakala nuandwashe wa Komoro ngo ujumodai nende haki hao yauka wakeuma ngweni ya siasa hamado wana umao na ndo umao gwazida hiyo mvu na ngona haki ibenge kawo ya unde bahati ya njia hajahabungua ila dhamanaye upande huu na vunga ndio kangu roda ra kinziro avungu roda ra kinziro zina ndemana nazo noneseba nuka emafuzi yayo mayili na yake hodari ya roho akale dzima li roho Itihadi le dzima li roho wando washe wa Komoro wonti pia nzoka ndana bemba biora basi suala wajanio untunuka kaoneshe leziza izoraesh wakati wa Bob Denar no ando hai njejuanza ni jivumbuwe shabani nu bwana ya watwania uti mjivuno shala kule hali damino wanama ikawa wakati yori kawanazi jana wakati hiyo ngastina mahamengo mili uhonda mahamengo miraru na mitano kabati akashiliza ujuma hapo rikana mashishio na matu reishi ya ezikoza za henti yatu raona ya mahoza ya henti yatu relewa ukao wakati hiyo yoni dhamana ya hatu ya hujuha rirwaweze mbwana za henti ya hatu rengeze mbwana hizo rikaze mafuzi juu hatu zinafuzi za hatu nezungo za hatu rizitowe fidia ya henti ya hatu bai hakika ikaba mpaka dabaha Mwenyezi Mungu harienshia tabaha ndo hanzaye sharibiri kaburi ne karibu ne mauti kama bioni karibiri karibu ne mauti siondra ranjia wa haruma zaidin za Bob Denar katika wao wananyasi mamilitera wakaruma zembona hizo wengi wa hawafu waulao haruma torture sisi Mwenyezi Mungu arinike bahatinu rivuku abo wasiwera nzuri nika wanazijana wa Komoro waliwabasa
ikala dhime ke abaha harmwe majawfu ya moya hao ngunu haya okama hamengo shenda na ya mzee wa hatu Said Hassan na Said Hashim ni mabani haya ikewa ndu waju haba hawa njo wanilie Komoro engeti kana mahamengo mili umego mila mitano tijona haya mimi mundu washia nazo niko wanazijana wa mimi engeti kana mahamengo mili au mengo mila mitano wabasa yino tijona haya ukaya no naibu ukaiza hangu uzisiwa ni ondondochi yongi hama kendo handuza mundu za mundu zisi za handuza mundu zisiwa na mundu kati yao. Ala kuli hali ngari shemeli zao wanahatu mashababi walokomoro warengo mfano yao wananyawa lohunu wananyawa lohunu wenji mbese wako tapana data Komoro baadhi yao shawani kwa ile ntia hao emajaufu ya moyo hao ngagarundumu hao hena mna waona wenti yao yabaliwa waso radhi waso kubali wake banu geladhimu wanahatu wanahatu walionga zija walonzuani walomwali watanabayuka banu zinde zama za hao ema udungwa johamba wanao kawafanya nogendino jumwenti yao maudu we kabilo wanao watu amba kawafanya nogendino harmenti yao wakatenti yao yakawashemelezai watahe warmishi banaba henti ishemelea nge washemeleza wo kwa ndo walo makamu ulondo naze akili ndo walo naze mvuu za ugabili dictator Hamad Shati mzee watu Said Hassan na Said Hashim ebenge amfikiriti lauzani jibu suala hao Mwenyezi Mungu jalia wana hatu waishie warambue ukabanu zinde zama za hao watizereti zende wakawatekeleza ya farudhi hao jumwenti ya hao mes dakika dokaya zinformation lonizo hao zokatwanga zo wanama wa SNPN union de l'opposition dokaya eswiha ya rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi iyo nziro haku tukahanza ndulize umma wa Komoro tukahanza ndulize wanama wa heshama shahangu sha siasa wa parti jua tukahanza ndulize ze comité de soutien zelo mahalani wantipi ya ukaya hali ya swiha ya rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngiyo nziro thumma ngiyo nziro amfikiru kaya wandu muona zelera za mwiso zinu wahakikisha ukaya rais ngi harumwa hawa nziro haku abunge lazima ndulizo wanaama ili ikanga bozo hambarambe ikanga bozo fanya ikanga bozo mbadu wariombe ikanga bo hata hena lazima ulifanye kabisa abantu ngozi lomiko aukaya amwambie nukara isinge mwali haku awamu mdongozoni ni wanama wa hele jua ni wanama wanzuani ni wanama wa he comité de soutien nani wana ngasilipanyo hazibaji madesena wa he sentene opposition amumjulizoni krasmi ukaya sindazila mafitizado hambwa ngijauja balange wondo wadado kanu hale zado hambwa na walnono rais nge mwadi mweshele mwanadamu kadora vumbua hufa ikichoke mwini harenge shumbe shaheba na botasi kajarenga mndulo mnono shaharenga mndu akamwadi amdumnika metre umsami be nsinde madariri labanu shatika handani dulize message shamdonika metre ka wande jo kombe conference aba kifu na umbeshirani maraba menji yeretari rairenga rirenge wakati tena shabukadejo ufanya sinde yani kawaja kanzi ya nyirwaji zilongozi ka muhimu za intervention zika muhimu ngarombo mungu recompletewa nwananya siwalo Komori kao prevoye wa hadisi na watangazaji habari leo vanojioni ngarjonana ngaribushiria wensi hatu nanu wa Komori pia
mhono waidi mwema na mwaha mwema ngarjo na tena kama wabenza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.